দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লোকসভা কেন্দ্রে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। সারা দেশের সাথে প্রধানমন্ত্রীর লোকসভা কেন্দ্রেও বিকশিত ভারত জন আন্দোলন রূপ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য প্রত্যেকটি মানুষকে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার মধ্য দিয়ে আরো উন্নত করার। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মোদির বারাণসী লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্র ছাড়াও অন্যান্য লোকসভা কেন্দ্রে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ইতিমধ্যেই এক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। গোটা দেশ জুড়ে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অনুষ্ঠান চলছে। উত্তরপ্রদেশের রেণুকোট সোনভদ্রে বৃহস্পতিবার বিশাল পরিসরে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রবার্টসগঞ্জের সাংসদ পোকরি লালকল। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বিকশিত ভারত তৈরি করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে ভাবনা তা সংকল্পে পরিণত করেছেন তিনি। দেশকে বিশ্ব দরবারে শীর্ষ করার জন্য কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता कर रही हमारी नगर पंचायत अध्यक्षा श्रीमती ममता सिंह जी हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजक परियोजना अधिकारी गुड़ा से हैं, श्री राजेश उपाध्याय जी हैं। आए हैं ये अपना मेला क्या चल जो रहा है? मोदी जी का प्लान है वो देखने के लिए आए हैं और उससे हमको लाभ मिलता है। आपको क्या क्या मिलता है? हमको क्या किसान निधि वाला जो 2000 रुपया मिलता है वो मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, रेशन कार्ड है? हाँ राशन कार्ड है। और क्या क्या लाभ उठाया आपने यहाँ पे आके? लाभ कौन भाई जो मिले तो कुछ लाभ है वाला कार्ड है? नहीं। अच्छा, आपका नाम? बाबूराम पटेल। ये कौन सी जगह है? यही बलरामपुर में पटेल बस्ती। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जिला वाराणसी। और आपका राज्य? उत्तर प्रदेश। गैस चूल्हा मिला है सर। और क्या क्या मिले मोदी सरकार से? राशन गल्ला मिला है आज ये मिला है बस वही सामान। घर में जाके क्या पकाएंगे आज इसमें पहले? अब गैस मिलेगा तब न पकेगा। अब इतने दिन से चूल्हा में बना रहे थे, कोयले पर लकड़ी पर। अभी मिला है तो बनेगा इस पर। कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया लगा। 6 साल के बाद मिला है। 3 दफे भर के दिए, नहीं मिला, लास्ट अभी मिला है। तो ये विकसित भारत का जो हो रहा है विकास यात्रा, इसमें तो आपको ही मिला, तो अच्छा आप क्या बोलना चाहती है मोदी जी को? थैंक यू बोलना चाह रहे हैं। आपका नाम? आशा देवी सर। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা।